sa ulugon, ang piyesta sa mga santos. Balay gulong ng mga buhat, sila ang bungas ay maya sa Diyos. Handumon natin sa ulugon, ang piyesta sa mga santos. Balay gulong ng mga buhat, sila ang bungas ay maya sa Diyos. Sa mag-ipay kita sa Ginoo, kamuntang iyang kaluyog pa sa ilo. Uban sa mga anghel atong daigon, si Jesus ang anak sa Diyos. Uban sa mga santos simbahon ta, si Jesus ang anak sa Diyos. Okay, kapuso o kapamilya, maayong udto sa tanan, no? Karon adlaw sa mga santos, pitsa 1 sa November. So atong isaulog ang kapistahan sa mga balaan, no? Sa mga balaan niya. Muning sa tulo ka klaseng simbahan, ang Triumphant Church muning mga santos, no? Ngayon mo na silang mga santos, so niya dayon ang Suffering Church, mao ang mao ang nagantos, no? Nagbayad sa mga katapusan lang sala sa purgatorio o kita nga nakibisog, no? Unya karon adlaw Sabado sa Santo Rosario, adlaw sa Kalipay, adlaw sa Kalipay ang adlaw mga santos. So aron makasugod ta mag-ampo sa ta atong anyayahan natin ang banal na espiritu para palaging gabayan tayo ng banal na espiritu. Okay? Dasal muna tayo. Anyayahan natin ang banal na espiritu para sa ganon tayo ay laging ginagabayan ni Lord. So pag ginagabayan tayo ng Lord, at least maganda yung natin araw. Tingog ni pakit. Bakit ayaw tumunog? What's the problem? Araw ng tingog. Saan naman yan? Bakit ayaw tumunog to?
Hello. Sabi ni Day, di na mo tingog Day. Ha? Di na mo tingog Day. Reinforce. Di mo tingog ang atong kan. Atong sounds. Okay, dito tayo. Ayaw niya doon sa ano. Dito tayo. Patong batbaton ang adlaw sa mga balaan. Ang adlaw sa mga balaan. Okay? Dasal muna tayo para gabayan tayo ni Lord. Asli ko papi vlog. Ha? Asli ko papi. Pray sa ta. Kita pray. Katong kanday, remote day. Diri oh. Sus mahal ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Umurika o Espiritu Santo, landagi ang among kaisipan, aron mailanamo ang kamatuoran nga mao si Kristo. Idita sa imong gugma nga among kasing-kasing aron mubati ug mutagad sa among isig katawo. Linisi kami gikan sa among mahilad nga mga pagbati o ipalayo kanamo ang mga daotang tinguha nga makapukan sa kalinaw. Ginoo, himuha kami nga lagad sa imong kalinaw. Diin ang pagdumot dalitan namo sa kadait. Diin ang pagdagmal balusan namo sa pasaylo. Diin ang katahap dasigo namo sa paglaom. Diin ang kangit-ngit banwagan namo sa kahayag. Diin ang kasub-anan hupayo namo sa kalipay. O Diyos no agalon, itugot nga dili namo ipalabi sa among tinguha. Nga kami lipayon kay sa paglipay. Nga kami pagasabton kay sa pagsabot. Nga kami higugmaon kay sa paghigugma. Tungod kay diha sa paghatag kita makadawat, diha sa pagpasaylo kita mapasaylo. O diha sa pagkamatay, kita mataw ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapuso ug kapamilya, padayon ta sa atong pagpakabana, no? Ma, ag-remote ma. To sa ibutangan nimo kan, mo ba na? Wala na kuan ay battery. Katong tuwa dito sa kuan. Ikaw ray gabutang bay adto. Okay, kapasog ka pamilya, sa dili pa tang padayon, padangat sa taog mga pa shout out, no, para makapadayon ta sa atong mission. Shout out, shout out ta kay Ma'am Lia Pagaran, no. Shout out nimo ma'am. Nining adlaw sa Masantos unta tagbangan ta sa mga balaan nga maayo lawas ug atuban sa atong pamilya, no, sa inyong compound dinha, mga Pagaran family ug Akabo ug sa Hulga family nga unta ang mga balaan mo atiman nato, no, ubantay o matiman nato nga naatakan nay sa maayong panglawas. Okay? Shout out kay Ima Asaris, no? Si Ima Asaris taga diin kani, no? Shout out sa imo ha ma'am Asaris og sa imong pamilya. Shout out sad sa atong amigong kagawad Larry Labastida diha sa Purok 2, Barangay Magdom, Tagum City, no? Diha, no? Shout out sa imong kagawad uban sa imong pamilya og nila Dudong og ni Tuting og sa iyang ni Junjun og sa iyang mga pinangga diha, no? Og si Bradex Barhelio Bartodaso Clarit
dinha sa Tugbungon, no. Shout out og sa akong gagaw si Mardy Dahan. Shout out nimo Mer og kang Master Sergeant Noel Babak diha sa Kibawi, Bukidnon. Ano sa Kibawi sa Noel, no? O tuabas ko anki. Tuabakan ni sa kuan Libertad. Pero mo sa Kibawi, Libertad siguro ni. Libertad Misamis Oriental. Og si Gudo Prida Baha, shout out ni Moday. Diha sa Tugbungon. Og kang Jimmy Bradix, Jimmy Quadra sa atong magiting na mga reservist sa Philippine Army. So shout out sa tanan. Okay mga kapamilya o kapuso, mga ka-GSK. Padayon ta no sa adlaw mga Santos mubasa ta sa mga readings nato karon no kay Roma. Sa first reading gikan sa Revelation no pinadayag Pinadayag City 2 paingon sa 4 9:14 no atong basahon ang pagbasa sa gipadayag no Uluhan City tudling 4 paingon sa 9 ambak paingon sa 14. Okay, diri sa 4 ingon siya diri sa 2 paingon sa 4. Unya nakita ko ang laing anghel nga mikayab gikan sa sidlakan nga may patik sa buhing Dios. Misinggit siya ngadto sa 4 ka anghel nga gihatagan sa Dios o gahom sa paglaglag sa yuta o sa dagat. Miingon siya, ayaw pa si pad-i ang yuta, ang dagat o ang kakahuyan, hangtod nga ang mga sulugoon sa atong Dios kapatikan namo sa ilang agtang. O gisuginlan ako nga ang napatikan sa patik sa Dios sa ilang agtang 144 kalibo kagatos kalibo 144,000 o 144 kagatusan kalibo sa pagbasa ni siya 144 kalibo kagatusan kalibo yung isura ni pagbasa ni siya no 144,000 gikan sa tanang banay sa Israel sa banay ni Huda. So mo di kadaghan no ang napatikan sa Ginoo nga maluwas unya dunay anghel nga gisugo sa Ginoo upat ka anghel unya duna poy anghel nga katong gabutang og patik nya giyang gisultian nga ayaw sa siluti kanang ayaw sa pagsilot ayaw sa kay wala pa siguro mapatiki tanan nga iya sa Ginoo motong yang gidelay para mapatikan katong yang mga pinili nya ambak ta diri sa 9 no. Tapos niini nakita ko ang dakong panon sa katawhan nga walay makaihap gikan sila sa nagkalain-laing nasod og katawhan og nagbarog sila sa tubangan sa trono og sa nating karnero. Nagbisti sila puti og nagbitbit og mga palwa. Naninggit sila sa pag-ingon, ang atong kaluwasan nagikan sa atong Dios nga naglingkod sa trono og gikan sa nating karnero. Nag-alirong ang tanang anghel sa trono, lakip ang mga pangulo og ang upat ka buhing binuhat. Unya nang hapa sila atubangan sa trono og misimba sa Dios. Og miingon, Amen. Ang pagdaig, himaya, kaalam, mga pasalamat og pasidungog, gahom og kusog iya sa atong Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Unya nangutana kanako ang usa ka mga pangulo, kinsa man kining mga tawhana nga nagbistig puti og tagadiin man sila. Gitubag ko siya, Sir,
nasayod ka kinsa sila apan ako wala, og bingon siya kanako, mao kini sila ang nakalahutay sa dakong paglutos. Gilabhan nila ang ilang mga bisti o gipaputi nila kini sa dugo sa nating karnero. So mao ni ang gisulat ni San Juan, no, diha sa pinadayag. So nakita niya nga daghang kayong mga nangaluwas aside sa katong 144,000, no? 144,000 usa ka gatos o kapatan og 4,000 ka kagatos kalibo sa na pagkuan na usa ka gatos og kapatan og 4,000 o 144,000 ka mga nagbisti og puti. So mga luwas to, unya doon na pagidaghan kayo nga dili maihap, no, gikan sa banay sa Dios sa nagkalain mga nasod. Unya kini nagbatuod nga nangalimpyo na gyud to siya, nangaputli na, no, nangaputli na. So mao ni ang nangaluwas na. Sa ato pa kini sila kay nangaluwas naman, mao ni gisaulog nato karon ng adlaw sa mga santos, mga balaan, no, mana nga angay ta karon magsaulog yun kay o kita gidasig sa Ginoo sa pagsunod sa iyahang kabubuton, kay kabalo man ta nga og kanang masantos ta nga luwas ng gyud ta ana, no, luwas ng gyud ta ana. So muna nga kinahanglan ta kinsa man ni mga nga santos katutong nangamatay nga nagbuhat o matarong pa dinhi sa yuta, unya kay duna man gyoy kanang wala man gyoy kanang tawo nga di makasala, no. So pero dunay mga naningkamot kay ubaga kini nangaluwas Katoliko man gyud ni. Kini magong uban bitaw mga sikta kay nagpasabot nga nasangyawan ka, nidawat ka sa mapagtulunan sa Ginoo. Katoliko lagi unta ka. Kini nganong dili man guna sila angkon og Katoliko nga nakadawat man sila o nakaplag nasangyawan man sila, kay og wala pa na sila masangyawi, dili po na sila siguro magpabunyag sa ilang reliyon, no. Pero ang problema kay nabulag lagi sa atong sa atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoo, kay nabalhin man sila dito sa gitukod og tao. Unya klaro makay nang gingon sa Ginoong Hesukristo diha sa Juan 14 tudling 6 nga miingon siya nga ako ang dalan, ang kinabuhi ug ang kamatuoran, no? Siya kuno ang dalan, siya ang kinabuhi, siya ang kamatuoran. Niya walay makaadto sa amahan og dili moagi kanako. Sa ato pa tigud unta ka dili ka makipagkompetensya sa Ginoo nga magtukod bug kag imong pundok para sa kaluwasan, kay kung dunay sayop buwa daghan mang moingon nga pareha si Martin Luther. Doon ako'y ka istorya. Makunot si Martin Luther kay nagtukod yung simbahan kay ang simbahan nga gitukod sa Ginoo, wala na kuno magsunod sa kabubuton sa Ginoo. So mo na iyang sulti. Unya mo nang si Martin Luther murag lamdagan sa Espiritu Santo sa sulod sa iyang kwarto nga wat ay gawas-gawas. So paggawas niya tukod dayon siya og iyang iyang simbahan, no. Unya mo na dayon to nga daghan siya po nakabig. So yun na tukod sila ilang simbahan. Unya kay ang wala kuno kasunod tong simbahan nga gitukod sa Ginoo. So pinagi niya gitulid ang simbahan, pero murag mali, no. Murag atong gobyerno ron ba naagi naman ta sa tong gobyerno nga katong 1986 tong revolusyon, yo, katong EDSA revolusyon, katong panahon ni Marcos. Unya napatalsik si Marcos, no, katong senyor napatalsik niya gipulihan ni Cory. Unya
dili man gyapon satisfied, no? Dili gyapon satisfied. Attempt na pud kudita, no? Attempt pud kudita. So walay undang nga kagubot, no? Walay undang kagubot. So nya karon sa panahon na pud ni Junior, mao na po mahitabo, no? Mao na po mahitabo nga sige na pud karog rally kay aron patalsik na pud si Bongbong Junior. So mo nay problema kay kining simbahan ug ang gobyerno murag maurag lihuka, no? Maurag lihuka. So unta kung dunay sayop nga makita, dili kinahanglan nga mag-aklas tayo, no? Mag-aklas tayo nya magtukod og laing gobyerno. So kinahanglan kaning gobyerno nga atong gibarugan karon ato lang siguro i-correct, no? Dili ta mohawa ani, no? Dili ta mo rebelde pod, kundi kada tama nang direct kanang gipang rally, no? Tama yan kasi yung rally kasi mo na pagpakita nga direct democracy, no? Kay demokrasya do na may duha, indirect at saka direct. Ang indirect mo nang atong pagpili sa mga atong mga leader, no? Pareha sa Kongreso o Senado ato nang pinili mo na mga indirect nato nga maoy manglantaw unta nato sa ubos niya kay wa man sila ka nasayop man sila kay imbes kay moalagad sila nangurakot naman sila. So mo nang nilihok ang direct democracy kining atong paglihok direkta, no? Nagtawag og direct democracy. Unya diri pud sa atong simbahan dili kinahanglan nga mutukod ka unta og laing simbahan kun dili lantawon lang kung dunay sayop di i-correct lang sa simbahan kay na may konsilyo gyapon ang simbahan, na may council. O doon na may council. So siguro sa simbahan og dunay mali i-correct na siya. Mao na bitaw nga karon doon naman tay kanang gikan sa mga pinili sa atong Ginoong Kristo ang 12 ka apostoles, unya doon naman siya gihatag nga pahimangno, no? Doon na gihatag nga mga unsay buhatonon. So mo na gibuhat karon sa simbahan. Now, kung dunay mga sayop, doon na tay mga council bawa pareha ng sinodo. Ang sinodo ginatigom ang lawig sa pagtuo, no? Ang lawig sa pagtuo gina-obserbahan sulod sa 25 ka tuig. Unya mag-meeting na pod niya, magbag-o na pod niya ang plenary council dunay 50 years. No? 50 years ang plenary council. Atong 1991 PCP2, no? Plenary Council of the Philippines 2 diri sa Pilipinas kaduha. No, ikaduha. So 50 years gikan sa 1991 pag sa atong PCP2 nga gimugna dinhi sa Pilipinas. So 50 years after the 2047. So naa na po diha ang PCP3 na, PCP3. So diha na po tanawon unsay lawig simbahan niya para mapalawom o mapatunhay pa ang simbahan. Kung dunay dili mga maayo para atong sa sinodo, sa first synod nagtigom ang mga kuan dito sa kuan gikan sa 2021 hangtod sa 2022 na human siya na declare 2024, no? Nya 2025 karon mo nang pagpatuman sa katong nabag-o nga mga kalagdaan, no? Mga bag-ong statutes, no? Sa diocese. So mo na pud to karon ang gihinahinay og og pagpatuman sa mga parokyano, no? Nga diin gilig-on na pod ang BEC mo ning lawig sa pagtuo nato. So nakaron, no, nabag-o na kay gi-edit man to unsa pay angayan buhaton nga para mapalig-on pa ang mga katawhan sa Dios, no, pinaagi sa gagmay simbahanong katilingban. So mo na siya unta ang panlantaw nga aduna may mga plenaryo nga paghahimuan sa simbahan mura to ipatuman niya. Ang problema ning uban kay parehas unang ni sipak mangyod, no, ni sipak sa pagtuo nga nagtukod og yang simbahan kay si Martin Luther man niya hangtod karon niabot na lang taog 40,000 denomination or ingon sila nga relihiyon, pero og atong lantawon di magin na relihiyon kay usara man ang relihiyon, no?
usara ang relihiyon o ang gitukod sa atong Ginoo nga makapabalik sa relasyon sa Ginoo ug sa tawo ang gitukod ani Kristo. So usara, so kining uban the rest, no, gitukod na ni og tawo nya girehistro sa Security Exchange Commission para nga mahimo silang legal nga magsasangyaw do mura siya og korporasyon or mura siya og asosasyon, no. So mo na siya nga dili gyud na matawag og relihiyon, no, mutawag lang na siya sikta, no, sikta ang tawag ana kay usa ra man gud ang relihiyon nga gitukod sa Ginoo. Mo tunay nga relihiyon nga makapabalik sa relasyon sa Dios ug sa tawo nga naputol pinagi na pagpakasala ni Adan ug ni Eva. So mo ni karon nga gusto tag mahimong santos kay kasaulog ta karon sa adlaw sa mga santos. So atong masinati nga maapil ba kataning mga sapanon ani og adto ta sa laing pundok mutipon, no? So murag lisod kaayo na kay usara gyud ang gitukod sa atong Ginoo nga makaluwas. Ya klaro kay na nga sayang gitukod mingon siya nga ako ang dalan ang kamaturan ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kung dili pinaagi kanako, ingon gyud ang Ginoo ana. So kining nagbistig puti ani sa ato pa mo ni ang nagbuhat sa kaubuton sa Ginoo sa ato pa, pero dili pod tanan pong Katoliko, no, kay ang Katoliko doon naman po tulo ka klase, no. Kung dunay tulo ka klase sa simbahan, no, katong Triumphant Church, Suffering Church o Militant Church, doon na po tay tulo ka klaseng Katoliko, no. Kining gitawag pod og kining gitawag og Nominal Church o Cafeteria Church Catholic, to Cafeteria Catholic, Nominal Catholic at saka practicing Catholic, no. So kining gitawag og Nominal Catholic muni dapat ato ni tabangan, no, sa mga kita mga naa sa simbahan bitaw nga aktibo, naa si Rita karon ang chapel chairman sa Camboyo watching, shout out sa Moses. Ato yung tabangan, no, tabangan yun nato sis ang atong mga constituents diha sa inyo mga parokyano diha sa inyo sa Camboyo nga kanang mahimong practicing Catholic, no, kay ang Ginoo nagtukod og yang simbahan o niya aduna gyud ipabuhat, no, kay matud pa patay man gud ang pagtuo kud way buhat, di ba? Patay gud ang pagtuo way buhat sumala sa Santiago 2:14 payon sa 26, no, kung wa di ka mo buhat sa sugo sa Ginoo patay gyud na siya. Kinahanglan nga mulihok ta mura ba og sa atong panimalay og dunay sugo ang ginikanan sa mga anak, mubuhat gyud anak kay og di mubuhat ang anak musuko ang ginikanan, no, musuko. So yun ana pod ang Ginoo nga nagsugo siya o nagtukod og katilingban niya pamilya, no, gihimutan niya pamilya unya og duna siya mga balaod di musunod, no, musunod magaling magbagutbot ana murag compliance lang. So kinahanglan ang pagsunod na ay gugma, no, nisunod ta kay nahigugma ta yun ana ba kanang kanon na iwali ni Bishop Abet nga ang atong pagsunod dili kay nahadlok ta kun dili nisunod ta tungod kay nahigugma ta mo na nga ug sa imong ginikanan nisunod kaniya kay naluoy ka na nahigugma ka, di ba? Kay ang kaluoy hiyas man sa gugma unya murag sa imong asawa pod o sa magtiayon nga mosunod ang bana sa asawa tungod kay nahigugma ana ang asawa pod mosunod sa bana tungod kay nahigugma. So inana ang pagsunod tungod kay nahigugma. So ana sad nga ang Ginoo dunay mga kasuguan mosunod ta tungod kay nahigugma, o di ba nya dunay gibilin siya nga 7 sacrament, no, the 7 sacrament karon mo bitaw nga ang atong parokya karon magplano og magpakasalang kay kadamon gyud na pare na magpakasalang pakasalan sa parokya. So katong wala unta, no, tabangan gyud nato ni mga kapusog ka pamilya kanang diha sa atong gagmayng simbahan ng Katilingban nga nagtipon-tipon ato gyud ang awhagon, no, gusto makasantos unya abi ninyo kana bitaw nakahibalo ka
bawa imo kay silingan niya wala pa makasal niya, ikaw Katoliko niya practicing Katolik kay ning kamot punta no kitang tanan ning kamot man nga maluwas no mahimutang santos para sa atong mga balaan karon nga atong gibasa sa balaang kasulatan. So mga kapuso, kini nga masilingan gawa pa makasal ato gyud na siyang agakon nga atong ipakasal sila no muduyog sa programa sa simbahan nga makasal sila dili kay magpaabot og kanang sa tawag kanang panghanda di na kinahanglan na nunid na siya no kay para lang nga makaabil sa sakramento katong wala pa nabunyagi katong wala pa makumpirmahi kasagaran ra ba kay dagko na wa pa makumpirmahi no dito sa ako bitaw mosulti kuno dito mi sa General Santos City yan appeal ko dito sa team ni Father Darwin sa deliverance team o niya nindot no nalingaw jud ko dito kay murag hupay kaayo nga makatabang bitaw ta sa deliverance team niya katong imong gi-deliverance pagbalik niya mo nga kanang Brad kay nako naka-experience ko dito ba nga dunay minister pud siya unya taga Lagaw taga Jinsan sa Lagaw city proper ng barangay Lagaw sa Jinsan General Santos City unya dito nagpa deliverance siya dito unya kay kulang man lagi ang team kay gamay ra ang tunga so ako ning sulay ko o deliverance so pagka balik niya kay open na mo dito kay Martes man og Biyernes pagka Biyernes man siguro to balik siya niingon gid siya katong minister pod nga Brad naulian ko siya nga murag paingon naulian ingon gid praise the Lord no praise the Lord kay dili man ako nakauli niya kun dili ang Ginoo no pinaagi sa pagampo kay simpre ang advice yun sa kitang mga kuan kitang mga magtutuo kitang tanan makaayog yun kung kay matud palagi sa Santiago 5:16 ang pagampo sa mga matarong nga tawo dako kay kaymuan atubangan sa Ginoo no dunggol man gyud ka so pagampo ana maayo gyud siya naayo nabintaha di man gyud totally naayo gyud nabintaha daw siya sa nalipay po kuno ampo sa Ginoo nga kanang inana day basta feeling nimo ana nga kanang nakatabang ka no kay tungod sa imong pagampo no so inana nya nalingaw na gyud mi adto pati si Mrs. nalingaw na pero mga kapusog ka pamilya do nagyoy kanang tan-awon gyud nato ang background nato sa atong kagalingon no kay nakurat bisan sila si Brad Fred ang team leader dito nakurat kay ngano man perting kuratan niya kay nikalit ra mamig uli kay ngano si Imelda si Mrs. gihubagan sa lubot gihubagan ako pon may gasto ato paabot dire kay ni gasto pud sa 40 kapin kay nalabanan to paghubaga ay unsa man to unya sige gubig pamalandong ba ngano man mura mag-retaliate no yun yung retaliation no kanang bitang wala ka sa estado sa grasya usually wala kasi kulang og sakramento no kulang sakramento niya tracing unya tawagan ako Egson ni Mila dito sa Buanga among gipatrace kung nakumpirmahan kay wala man makita nga kuan wala mi makita nga bikil sa amo diri walay makita nga bikil kay simpre na cares na gud mi cares na kada bulan mi mangumpisan no unya kada adlaw magrosaryo unya kung mahimo kada Domingo mo simba wala ni bation no simba nga cares na gyud mi nya naay sacramentals gamit so ngano man si Imelda nga mo retaliate yun sus pagtawag namo dito sa Margosa Tubig dito siya igsuon gipa-check namo sa parokya dito og nakumpirmahan ba wala pa day kumpirma si Imelda mo sa akong asawa kay sa una man gud pwede mo gud magpakasal kay pangayoon sa una kay baptismal raman nung nakasal mi baptismal ra gipangayo nya confirmation wala so nebal-an na mo siya day wala pa makumpirmahe so mo to nga nagpa-schedule gyud mi dito sa Tagbilaran kay di man pwede kumpirmahan regular schedule so dito mi sa Tagbilaran nagpa-schedule kumpirma so mo na nga tulubago na to matag
usa no mga Kristiyano kung mag-practice ta sa pagkakatoliko kanang kuan gud ta kanang mang-awhag no, mang-awhag mo na usa sa challenge nato nga pagka-propeta nga mulihok ta nga naatay ni baw-an nga wala pa makadawat sa usa ka sakramento bawa natin ni baw-an nga dunay anak nga pila na katuig wa pay bunyag, pila na katuig wa pay kumpirma kasi ang confirmation kasi sa at age of reason no kanang 12 years pataas or grade 5 pataas no nga wa pa mo kumpirmahe dapat magpakumpirma na unya nasa estado sa sala. So kinahanglan nga atong awagon nga mangumpisal no, mangumpisal gyud ana kung nasa estado niya og medyo kanang dili sa kumpisal so kay dili nakatingog so atong ipahilog no. So mas nindot po ito ipahilog kumpisal kay motoy kompleto unta kay ang sakramento magud nabahin magud sa tulo kanang sacrament of initiation, sacrament of healing, saka sacrament of commitment no. Ang sacrament of healing initiation mo ning bunyag, kumpirma o Eucharist no. Tapos ang sacrament of healing kining kumpisal o kining anointing of the sick kining hilog no, kana siya og Eucharist gyapon no, wala siya ang sacrament of healing niya. Sacrament of commitment mao ning pagkakasal no, pagkasal o kining pagka-ordain pagkapari. So mo nang tulo pito ka sakramento nga nabahin sa tulo. So mga kapasok ka pamilya, challenge na to na nga awhagon no, awhagon tong mga tao o atong makaisunan nga wala pa makadawat og usa sa sakramento no, kay para matabangan nato sila. So usa po naka-challenge kay matud palagi sa kanta nga Kristohanong pagpakabana kung kini matawhan na silutan na kinsa may manubag no, kinsa man ang paninglan kitang mga practicing Katolik nga wa ta mangagdi kay uban ra ba kanang mura bitaw ija aho nga minsan pasag di na siya kay muna. So dili gyud ang atong challenge diya ka wa di kanang di gutam unda nga awhagon ato sila nga pakasal ka pabunyag pabunyagin na imong anak no, dili kinahanglan magasto ta sa ato ibaylo ang sakramento sa gasto kasi pareha ng bunyag dayuban abutan nagtuig ang proper gyud nga magpabunyag kung si Kristo ang modelo 8 days gikan sa pag-anak magpabunyag na no, 8 days gyud na siya kay 8 ka adlaw gikan sa pagkatawo ni Kristo anang December 25 pagkapit sa 1 gihalad siya dito sa templo motong higayon na pod nga gipaila si Mama Mary nga inahan sa Dios og pagtuli pod ni Kristo no. So mana siya nga 8 pa ka adlaw so dili ta magpaabot nga atay kagasto no, di makinahanglan na siya pareha sa kasal pod daghan ra bagyo dato nahibal-an nga wala makasal no munang sige na tug awhag nga pagpalista na magpakasal mukuha og requirements para sa ingon ana matabangan nato no, kay di man ni saring dako yung gastos kasal kay ang kinahanglan ana katurang magpakasal magtiayon. So ang minister katong kasal pare o dikon ana so og ang ninong og ninang 5 ra kinahanglan no, isa kaninang isa kaninong ang kaslunon og ang mo minister sa kasal. So 5 ra kinahanglan sa kasal no, 5 ra gyud di na gani kinahanglan na ginikanan kay og hingkod na sila no. So atong giawhagon kay napuyo na unya kinahanglan makasal kay sa maabot ka panahon gawas siguro kung imo nang giawhag wa pug kay unong sa pag-awhag unya di gyud sila o dili na nato tulubagon no, dili na to na tulubagon. So mo nang gawhag jud tano usa na sa nga maingon ta nga mosulod tas pagkabalaan no, kay usa ka merito na siya, usa na siya ka kuan spiritual works of mercy no, pag-awhag nga mo kay mo dong sa sakramento ano, budawat sa sakramento kay ang sakramento mo na siyang
grasya nga makasantos o sanctifying grace ang sakramento. Unya mo man na siya ang makabalaan nato. So kung maminti nato na siya, unya cures ta, so mamatay ta, otherwise maluwas ta, may mo ta ma-appeal ta aning inihap, no? 144,000 nga nagbistig puti, unya naapay laing mapanon nga gikan sa laing banay sa mga nasod nga perting daghana nga wa na maihap. So ug naningkamot ta nga na nagampanan natin yung ating pagka binunyagan, pagkapari, pagkahari, pagkapropeta. Otherwise, no, matakdan ta sa pagkasantos o mga matay taboning og abi ninyo, dili ta og nakabuhat ta ani kini gitawag og corporal works of mercy o spiritual works of mercy, kay mao man na siya ang dalan sa kaluwasan yun, kay butang ta naa ta sa tinuod nga simbahan. Unya ang gisugo moara man gyud po nang mabilta sa pito ka sakramento. Unya sa atong pagkapari, so niabilta na, nagampu ta kanunay, so nagampanan natin pagkapari. Unya ang atong pagka-propeta mao ning pagsangyaw, paghikayat natin, no, pagkumbinsi sa mga tao nga wa pa makadawat og sakramento nga mudawat sila. So nagbuhat po nato ang atong pagka-propeta. Unya pagkahari, kana atong pag-atiban sa atong mga pamilya, no? Pag-alagad sa atong isig katawo, kana pagbuhat nato og corporal works of mercy nga kinahanglan katong mga gikan sa atong pamilya nga nagpabistita, nagpadako ta, nagpa-eskwela ta, no? Nagpakaon ta, siyempre di mo na madako di na tukan di ba? That is corporal works of mercy nya. Kinahanglan pagyud ta mo-expand sa atong mga kasilinganan, mo bitang gibuhat na ang JSK, no, kanang simbahanong katilingban. Unya manghatag po ta dito sa ilaha. So mo nang naay kanang community pantry, no, kanang karon hapit na pong Pasko, mag-conduct tayo ng community pantry o bundle of joy. Kana that is a corporal works of mercy. Gitabangan nato makabos, to. Unya nindot ra ba kay ning ebanghelyo sa kuan, ato ning tapuson sa ebanghelyo, no, kay ato nang nabasa kay kining sa atong unang pagbasa og kini pong sa 1 Juan 3:1-3, maura sila ang mga balaan nga nagputig-bisti nga katong mga nakatuman sa kabubuton sa Ginoo with love, no, ka sa kabuton Ginoo gituman niya tungod sa kay nagugma sa Ginoo. Unya unsa gyud unod ani? Okay, ato basahon sa Mateo 5 uno paingon sa 12 atong basahon. Mo ni atong basahon, no, katong magmanyanita bitaw ta. Mao man ni atong basahonon kining ebanghelyo ni San Mateo 5 mo ning nanawar gud niyo, nabulit na ni siya og kanang patak sa kandila, kay mao man ni atong basahonon unya og unya magmanyanita ta usahay way suga ang balay, usahay mag-burn out pod, mo ni napatak-patakan na ang taon ni siya og kandila tungod kay sinerbisyo aning Biblia since pa 1991, no, pagsugod na to sa BEC. Mao na gamit ako sa Catholic Faith Defender sa dito mi sa Maramag. So akong basahon, no, ang ebanghelyo karong adlaw sa mga santos, naa diri ang makapahimog mga santos, makinaiya nga makapasantos. Okay, ang uluhan na ni ang wali dito sa bungtod, dili ang wali dito sa bungtod. Uluhan 5 Mateo, uluhan 5 tudling 1 pa yung sa 12. Kung basahon. Sa pagkakita ni Jesus sa katawhan, mitunga siya sa bungtod og milingkod didto. Unya mialirong kaniya ang iya matinun-an ug gitudluan niya sila niining mosunod. Bulahan ang nila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon, kay ila ang gingarian sa langit. Bulahan ang nagsubo, kay lipayon sila sa Dios. Bulahan ang mapaubsanon, kay makadawat sila sa gisaad niya. Bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios, kay tagbawo niya sila. Bulahan ang maluluyon, kay kaluyan sila sa Dios.
Bulahan ang putli o kasing-kasing kay makakita sila sa Dios. Bulahan ang naningkamot nga managdait ang katawhan kay isipon sila sa Dios nga iyang mga anak. Bulahan ang gilotos tungod sa ilang pagsunod sa kabubuton sa Dios kay ila ang gingharian sa langit. Bulahan kamo kun bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tao og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako. Paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. So, makaigsunan mao ni siya ang ebanghelyo sa atong Ginoong Jesucristo karong adlaw sa mga santos. Unsay gingon niya sa unang sa first verse, unang bersikulo, to. So, ang Ginoo sa pagkita niya sa katawhan kay daghan man saka sa sabungtod unya milingkod didto unya mialirong kaniya ang mga tinun-an oto ni saka sa didto kay daghan man tong mga tawo unya kinahanglan ikaw matudlo ka niya matabunan ka murag lisod no kinahanglan mo kanyog ka mo paibabaw ka nya mo tong adto si ang Ginoo didto unya pagkahuman gialirungan dayon siya unya gitudloan niya sila niini mosunod mo nang kabulhanan no mo nang kabulhanan no bulahan ang mila nga sila kabos sa mga butang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit. So dinhi klaro kay ning diri sa verse 3 no bulahan ang miila sila nga kabos sa mga butang espirituhanon kay ila ang gingharian sa langit. Sa to pa usan nagpakita o kung magpakita ta no sa pagkamapaubsanon kay sa to pa ug mapaubsanon ta unya miila ta nga kita kulang sa espiritu no kabus gyud ta kay ang ipasabot pud dinhi kay kanang kabus sa mabutang espirituhanon. Kay doon naman ni counter sa Lucas 3:23 kaningon nga bulahan tong kabos kay luwason sila sa Ginoo no katong kabos luwason sa Ginoo. Pero pag ingon day kabos dili day mga kabos sa material no kay nga naman naman po'y kabos material nga wa magsunod sa kabubuton sa Ginoo di ba? Daghan kaayo nga daghang mga kabos sa material nga wala gyud magsunod pod. Yun na doon na po'y kay kini kung mupokus gud ta sa Lucas 3:23 nga bulahan to makabos kay ilang gingharian sa langit sa to pa kato mga dato wa di tiluna sa langit di ba? So ibig sabihin don nga bisag kanang dato ka no dato unya ang imong espiritu pobre mo nang di ka maluwas pero dato kag gihapon sa material ya dato pug kang imong espiritu maluwas jud ka no maluwas jud ka so muna makaigsunan abot ako pinangga hello Jamaica abot so makapusog ka pamilya no kini-kining gipasabot diri nga mga kabus sa espirituhanon ang atong pagkatao kay kita tanan makasasala man so mao gini siya kay ato i-focus ni siya sa material nga pagkakabos. God bless. Sa material nga pagkakabos, dili maluwas ang mga dato ani. So dili na siya nang buti pasabot kita kabos sa abutang espirituhanon. Wanang gi specified ni San Mateo kay kubrador man siya buhis niya sa Lucas kay doctor man murag mag-diagnose sa Lucas in general pero San Mateo kuan gyud niya iyang himay-himayon nganuman kay kubrador og buhis sa tupa ang iyang trabaho ang iyang kuan ay kuan siya kanang accountancy o accountant kay kubrador magbuhis mo na nga specific gyud ang iyahan no nga kanang pagka-explain niya nga mo na nga dili kay espirituhanon nga anto material nga pagka dato no kundili pagka espirituhanon no mo na ingon sa diri nga bulahan
ang miila nga sila kabus sa mga butang espirituhanon kay ilang gingharian sa langit, no. So kabus butang espirituhanon mo na gipasabot diha, no. Sa ato pa kita kay makasala man gyud ta kay og dato pa ta sa butang espirituhanon di na ta makasala. That's why nga mangumpisal gyud ta, no, kay na di man gyud makalikay bintras buhi pa ta ni kalibutan na di pa gyud ta luwas, no, kay makasala gyud ta. Kana bitaw bang sikta mingon sila nga luwas na. Dawat kang Kristo, luwas na ka. Yan ang iglesia ni Kristo, mana sila, ang mga born again. Nga basta dawat kang Kristo nga imong personal nga manuluwas, luwas na ka. Oh, delikado na. Kaya naman, di ka nakasala ka, oh, buhi pagod ta. Ang naluwas na kani karong mga tawhan na kining nagbistig puti nga naa sa atong ebanghelyo o naa sa atong mapagbasa. Ngahimo na sila mga santos kay kadto sila nga luwas na. Kay patay naman to sila, di ba? Kita karon buhi pa. Unya, gusto kang maluwas? O di pakamatay sa taon na. No? Pabitaw nga mga pare nga, kinsa gusto maluwas, kas kamot. Unya, halos tanan mo taas. Ayun nga, kinsa gusto mamatay, way mo taas. Adi, di ta gusto maluwas. Kay ang kaluwasan pinaagi man sa kamatayon. No? So, kinahanglan nga mamatay sa ta aya ta maluwas. So, di ba? So mo na nga kinahanglan nga mapaubsanon gyud ta, no? Kaya bulahan ta mga kabus sa mga butang espirituhanon kay makakita kita sa Dios, no? Unya ang sa verse 4, bulahan ang nagsubo kay lipayan sila sa Dios. Kani bitaw mga gidaog-daog, no? Kani mga gidaog-daog, mga nagsubo, kani nagsubo kasagaran gidaog-daog, kini nawadag hustisya, no? Kini nawadag hustisya, magsubo mo gyud na kana ilon gyud na sa Dios pud niya mga anak, no? Nya kining mapaubsanon, no? Bulahan ang mapaubsanon, no? Kay og mapaitas-on ka aw garbo naman na unya ang garbo kinsay demonyo ana sa garbo, no? Ang demonyo sa garbo makapusog ka pamilya si Lucifer. Si Lucifer na siya. So kinahanglan nga mapaubsanon gyud ta kanunay, no? Di na lang ta motingog og medyo ang atong pasabton dili mo masuko na noon, no? Kana bitaw sa magtiayon, di sa magtiayon na una usahay na magipahigayon nga di magkasinabot ang magtiayon, mapaubos na lang ta, no? Kita mga amahan, paubos ta kay og kanang supakon naton na atong asawa. Kana delikado mo na nga magpaubos na lang ta, no? Magpaubos na lang yun ta kay matupad dinyo, bulahan ang mapaubsan nun kay makadawat sila sa gisaad niya, oh, no? Tapos diri sa ikaunom, sa bulahan ang nagtinguha sa pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbaw niya sila. Say, ano yung practicing church, no? Practicing Catholic, no? Practicing Catholic nga naningkamot nga tumanon ang kasuguan sa Dios, kining propitanhon, pagkapari o pagkahari, no? Tumanon nato gyud balag kapoy na ta usahay kadlawnan nami mo uli tungod sa pag-alagad, no? Nahinomdom mi sa una sa pag-umol namo sa gagmay simba kining BC ni cluster dito sa Bukidnon. Usahay kanang pag-umol gyud 1991 nagsugod nami og umol paghuman sa plenary council Pisipito. Sugod nami og kanang pag-umol sa mga silda kay ang cluster dito silda man. Karong gabi una umol mi aning silda ha. Pagkaugma lain na pod basta kada gabi nga usahay murag kapoy na nya napay manyanita kay usok kay dito manyanita. So murag pero di mangyapon ko kapuyon, di ko kapuyon. No, murag ngayon sila sundalo mo ka Brad mo nang di ka kapuyon. Pero usually di ko kapuyon labi na pag-alagad sa Ginoo. Kay dagham lay ko masundalo kauban o di man mo alagad kay kapoy. No? Basta na ani mong espiritu di ko kapuyon. So mo na siya, no. Klaro kay ni diri o. Unya bulahan ang maluluyon, no? Bulahan ang maluluyon, no? Kay kaluyan sila sa Dios. So blade tong maluluyon ta, no? Unya bulahan ng putli o kasing-kasing kanang buti pasabot sa putli kasing-kasing
kana bitaw dili ka kana matinud-anon ka ba, matinud-anon, matinud-anon ka. So usahay man ko di po ta matinud-anon, no, pero kanang sugad ko naa sa Ginoo kung mahimo magmatinud-anon gyud ko, pero dunay gayon gyud nga murag mo overlap pud si Satanas nako, pero kanang ako gyud na kanunay ikuan dritso, ako na i-recover dritso, no, kay kinahanglan ang anghel nga puti mo dominar nato, no, kay lisod kayo og ang ito mo dominar, di ba? So mo na nga kinahanglan mahimo tang putli, kay kini nga luwas tanan sa atong ebanghelyo karon, mga putli na ni sila, mabitaw to nagbisti na sila puti, no, kini adlaw mga santos nagbisti nagputi, no, unya bulahan ang ningkamot nga nagdayat ng katawan kay sipon sila sa Dios ka. Mga kapusog kapamilya, kay sundalo man ta, no, sundalo man lagi ko, kini ikalimang sugo mo ni kanunay nako nga kanang magwali ko sa makasundaluhan nato, no, kanang muhatag kog input nila, no, kay pag umol na mo og isipod unya kani pag kuan na mo sa Army Transformation Roadmap kay mao mo gina mo gigamit. So kining bulahan ang naningkamot nga managdayat ng katawhan kay isipon sila sa Dios. Mao ra gyud nay pang moral namo sa akong team nga bahala og kanang kapoy nami kaayo, pero pagbasahan ako sila mingon ko nga bulahan ang naningkamot nga managdayat ng katawhan, no. So kay kini siyang kining pagwali nato, ang purpose ani panagdait man, di ba? Nya kanang po mag-operate mi kapag pasabot sa mga rebelde, sa mga parinti sa rebelde, kung diin mo kuan sila makig-link sa ilang parinti nga rebelde para dito sa Bulacan sa Commander Putol, yang asawa o yang mama, ako yung Pasko, December 26. Wala pa'y Pasko, no? Wala pa'y Pasko. Anto nagpasko, balik-balikan ako sila istorya nga mauna punta ka si Commander Putol kay Pasko man gyud to, makig-link up gyud to ninyo. So ina nga tabangan namo siya. So wag gyud mi undang ato kung kauban reklamo na usahay kay kuan na ba mi kanang usahay upatra mi madto dito sa Hilltop, dito sa North Sagaray, dito sa Napor, Timbukira kayo. Unya mingon sila nga sir. So mani nga basig adaghan gyud po dito baga, pero tungod sa gahom sa Ginoo murag di mi mahadlok, na di ko mahadlok kay upakita po mahadlok po makauban. So mao to nga sus perting lipaya kay si Kaputol di ay Domingo yung ngalan, no, kalimut ako kung sa apelyido ato. Makabalupod siya, uldo taga Bulacan sila, Tagalog, pero makabalupod sila magbinisaya kay dugay pod sila dito sa Mangagoy, dito sa Bislig, sa kuan, sa Pikop dito trabaho. So mo da ito naputol ang yang si Commander Putol ang yang kamot naputol kay naipit ito sa truso sa dakong kahoy, no, mo da itong naputol mo nang pag istorya na mo siyang nanay, hala kabalo man siyang Bisaya, pagbinisaya na mi unya tagaan na mo sa kinahanglan niya. So nalipay siya, iya da yung gikumbinsi si Commander Putol og ni surrender, no. So mura gyud imong gibarugan kining bulahan ang ningkamot nga madagdait ang katawhan kay sipon sa Dios nga iyang mga anak. Mura gyud ni kining Mateo 5:9, no, nya mao po ni makapadasig sa mong kauban nya murag mapil pud nimo nga makakontak ka kay daghan og gyud mi napasurrender, no, kanang murag malipay gyud ka, lipay ka murag walay kasudlan sa imong kalipay o makapabalik bitaw ka sa tao nga makapabalik ka sa gobyerno. Mausab nga kung doon na bitaw pod mi ako personal, no, doon na bitaw pod koy kanang maawhag nga kanang ang yuon ni mga muabil sa sakramento kanang sa kasal, sa bunyag ana, sa confirmation, kanang makatabang tana na murag lipay kay akong kalag, no, lipay gyud kaayo. Ako di gyud walay kasudlan ang kalipay basta makapadani ko nga makaabil sa sakramento, no. Muna nga kitang tanan mga practicing Catholic labi nang kanang kamo nga naminaw ron nga kinahanglan nga madasig ta, no, nga pag kanang connect sa mga wa pa makadawat og sakramento unya cares dayon ta, no, kay hupay wa gyud nay ka butangan
sa kalipay sa usa ka tawo, labi na sa mga practicing Katolik, no? Unya, bulahan ang gilutos tungod sa ilang pagsunod sa kaubuton sa Dios. Kanunay na ni sa amo sa ako no? Usahay bisag kinasingkasing imong paglihok. Unya, dunay mo makabati ka nalang tingog nga usay mo mualsa akong kaspa pero magampo gyud ko nga magpabili ng pagkamapabsanon kay bisag unsaon ni maglihok dagi mo kanang musaway, no? Musaway say malumural ko pero tungod kay ang espiritu sa Dios na kanunay gabay pud nato basta kanunay lang kagalihok sakto walay sani way pakapin nga duna kay purpose, no? So nilihok lang yung ka tungod kay naamag ka sa Ginoo ang tagaan nimo kay mayaan ang Ginoo, no? So amo nang perting lipayan nato ani, no? So bahala gilutos ta, so antos lang ta, no? Kay nabitaw nas kanta, no, sa ebanghelyo, hagit sa ebanghelyo, no? Unya kining ka sa verse 11 ingon siya nga bulahan kamo kon bugal-bugalan og daog-daogon sa mga tawo og butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod kanako, no? Inya sa 12 kay paglipay og pagmaya kamo kay og gidaog-daog ta, bugal-bugalan ta, angay day ta maglipay, no? Kay nga naman kay lamang ka paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti kagitagana kaninyo didto sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga naiuna kaninyo. So, sa to pa ani higayon na kung di gyud ka padala sa imong gibati kay gibugal-bugalan ka, dilutos ka, nya padayon lang yun ta, padayon ay na lang tagda na, no? Tapa karon di na kumutagad anang kuan, no? Di na kumutagad kay atong purpose man maluwas ta, no? Mahimuta sa usa sa panon sa mga balaan nga karon gisaulog sa karong adlaw gisaulog ang mga balaan, no? So mo na nga og yun sa ta og yun gibugal-bugalan ta tungod sa atong gibuhat kay kana uban man god butingala mo gina sila nako kay ako badlungon baya ko sa una niya kalit ako kabag-o nya dako kalainan kanang babag-o ka kay mawad-an kag barkada, no? Mawad-an kag barkada pero at least okay lang na kay bas kaysa mawad-an ka og kinabuhi, no? Kinabuhing dayon mawala ka mawala og barkada basta kay di lang kumawala sa Ginoo, no? Nya kining pong mataw nga nag-among nato nagbugal-bugal nato hinahinay ra po nato na silang iampo nga unta mubalik na palakip sa pagampo nato mabitay nga si Father Darwin dunay challenge sa nay pangutanan niya doon mausab pa ba niya atong nasod, no? Kanang kanang maiayos pa ba, no? Dahil sa corruption maiayos pa ba natin, maiangat pa ba natin ating bansa, ating gobyerno? Ang sagot ni Father Darwin, yes, maiahon pa natin, kaya pa natin to kung tayo lahat ay magbago. Ibig sabihin mutawag ta sa Ginoo kitang tanan magampo sa Ginoo, no? Magampo tang tanan kay kini man kung laban nato karon kada man ni laban sa espiritual, no? Black and white, no? Battle of siya spirit, no? So mo ni nga kung kitang tanan magampo atubangan sa Ginoo kitang tanan gyud, no? Kitang tanan dunay kabaguhan ang atong kahimtang sa atong nasod. Pero og magpabilin gyapon ta nga bungol, buta-bungol, no? Dili na ta kabangon, pero magbag-o ta, makabangon ta, no? Makabangon gyud ta o magbag-o ta. Mao na bitaw nga ang kabaguhan nato kita ra, no? Nas ato ang kabaguhan nato. Magbag-o ta sa gikan sa atong kagalingon o mabag-o ang tanan. Okay, kapusog ka pamilya, no? Padayon ta ugma ato na pubat-baton ang pizza dos, no? Kining pizza dos nindot ni kay karon atong awagon gini ato makaigsunan maghalad-halad dito sa altar atos inventaryo, no? Naa gyud dinhi unya kanus ana siya nagsugod kay magpabilin na rabay kon ako na ni pasiuna, no? Dunay pangutan na ba dunay kuan gani nga ang mga patakaran lay karon kay di na magdaog mga pagkaon sa sementeryo,
o dili na maghala dito pagkaon kay ang pagkaon sa minatay dili naman pagkaon kun dili pagampo. Dunay ni comment kuno wa po ko kabasa, no? Bato lang sa umis nga dunay ni comment nga pasagdi na lang guna sila kay dili bitaw pod inyong ila bitaw po ng kwarta gipalit. Ana ba? Ila bitaw po kwarta gipalit. Makapusog ka pamilya, wala na magisgot og kwarta. Wala na magisgot og unsa ila ng kwarta o among kwarta o kwarta simbahan ang gipalit. Ang atong gisgutan dinhi ang kaluwasan. Unya gibawal man gyud na siya. Unya labaw pa mo nay lihok sa mga pagano kaniadto, no? Kanay ana nga pagkanon nimo ang mga patay na nga kalag naman na di naman na mukaon ang pagkaon na pagampo man. Unya hantod nga kato mapagkaon na noon nga mudukaon ato matiki, mga blibangbang, unsa pa diha mga insekto. Mauna kuno to ang kalag, nahimo na nung kalag nila, nahimo nang tuko, nahimo nang tiki, nahimo nang alibangbang, nahimo nang unsa. Unya pagka-ok-ok, ug maato na italakay, no? Kay magkatawa ka. Ang okok unsa man to? Ingon po siya nga git crusher. Git crusher sa ato pa nga dili bisita nga wala imbitara, no? Wala imbitara nga bisita, git crusher kuno. Biskuta. Mana nga ugma padayon ta, no? Sa atong diskusyon ugma sa adlaw nga sa mga patay na gud ugma kalag-kalag na ugma karon kay ang mga santos man katong atong ebanghelyo karon, no? Tanan nga nangaluwas naugasan sa ilang sala dito sa purgatorio, gibira na dito, gipasakan na sa mga anghel dito sa langit, no? Perting daghana, no? Perting daghana gyud, no? Mao daw nga giluwas sa Ginoo. Okay, kapag sa pamilya, kanta sa ta, no? Sa kantahan ta mo og para may isog ta inanglan atong Espiritu Santo kanunay nga makuan nato mukanta na baka ni ron nga mag ganiha wa gyud gid something ano man yung problema dito. I see. Okay. Okay, para mahuman, kantahan ta mo. Akan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabus o ginikawan, isang yaw ang kaluwasan. Ang maayong balita sa lilupigan. Gisugo ako aron ipadayon aron ang mga dinihang sa mga buta ihatag ang kasanan, ang mga nangikitan dadon sa kahayag. Iakan ako ang Espiritu sa Ginoo. Ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo. Sa kabus o ginikawan,
isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa tinutigan. Ang gidaog-daog og linupigan, ilang maangkon ang kalingkawasan, isang yaw sa tanan ang kamatuoran, ang atong Diyos muluwas sa iyang katawhan. Niakan ako ang Espiritu sa Ginoo, ako nadasig nga mabarugan ang pagtuo sa kabus o ginikawan, isang yaw ang kaluwasan, ang maayong balita sa tinutigan. Ang maayong balita sa nilupigan. Sa samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, kapasok ka pamilya, ugma na sadta no. Ugma so, alas 12 gyapon ta ugma kay Domingo man ugma niya buntag sayo bisita. So alas 12 gyapon ta ugma no. Og para makaambit ta sa pagkaputli no, sa pagka-santos, kinahanglan nga ang atong pagkabinunyagan ato na gyud ni siyang gamiton no, pagkapropita kini magsangyaw ka, magsangyaw dili lang sa imong pag binaba kundi sa imong lihok no, unya kini pagka-pari ampo ka, ampo ta, unya pagka-hari ang pag-alagad nimo sa imong isigkataw, labi na sa pamilya. Okay, kapag sa pamilya, bye-bye o happy All Saints Day sa tanan. Bye-bye.